Wal asahu annal manduba ma'murun bihi ay musamma bihi haqiqatan kama nassa alaihi Syafi'i. Dan bermula pendapat asah itu sesungguhnya mandub, perbuatan sunat itu termasuk dalam golongan ma'mur bih. Artinya sesungguhnya mandub itu yang dinamakan akan mandub dengan ma'mur bih pada hakikat, sebagaimana yang telah menas atasnya oleh Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat asah bahawa ma'mur bih itu terbenar kepada musamma mandub, terbenar kepada mandub, terbenar kepada wujub. Di ma'mur bih termasuk terbenar kepada mandub, terbenar kepada wujub. Mandub merupakan salah satu daripada ma'mur bih juga menurut pendapat asah, sebagaimana yang telah Imam Syafi'i naskan dan ghairuhu lain daripada Imam Syafi'i. Waqila lah, dan dikatakan orang sesungguhnya mandub itu bukan ma'mur bih. Pendapat yang kedua. Dasar khilaf asah dan qila wal khilafu mabniyun ala anna alif mim ra haqiqatan fil ijabi kasirati if'il au fil qadril mushtaraki bainahu wa bainan nadbi ay talbil fi'li. Dan bermula khilaf itu didasari akan khilaf tersebut antara asah dan qila atas sesungguhnya alif mim ra, itulah sirah amar. Sirah amar apapun bentuk sirah amarnya, apapun kosakatanya, pada hakikat itu sabit pada ijab menurut satu qaul, satu pendapat. Itulah qila tadi. Seperti sirah amar, sirah if'il. Itu if'il apakah dia merupakan hanya kepada wajib saja, satu pendapat, ataupun sesungguhnya alif mim ra ataupun sirah amar itu sabit pada kadar yang bersyarikat antaranya ijab dan di antara nadab. Arti nadab talak fi'il. Jadi pendapat yang pertama mengatakan amar itu hanya saja untuk ijab, lain daripada ijab tidak ta'alluq amar. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan amar, sirah amar apapun sirah amarnya itu terbenar kepada ijab dan terbenar kepada nadab, talak fi'il. Terbenar kepada nadab, itulah talak fi'il. Itu pendapat yang kedua. Maka pendapat qila yang mengatakan bahawa mandub bukan ma'mur bih, maka qila berpedoman bahawa amar, sirah amar tersebut hanyalah kepada ijab saja. Sedangkan pendapat asah yang mengatakan mandub juga termasuk dalam golongan ma'mur bih, itu berpedoman kepada pendapat yang mengatakan bahawa amar tersebut itu terbenar ia kepada nadab dan terbenar kepada ijab, talak fi'il. Di talak fi'il kan terbagi dua, ada talak fi'il yang jazim dan talak fi'il yang tidak jazim. Itu menurut pendapat asah. Yang jazim dia ijab, yang tidak jazim, talak fi'il yang tidak jazim itulah nadab. Wa tarjihu min ziyadati, dan bermula tarjih itu sebahagian daripada ziyadahku, kata Zakaria Ansari. Berarti dalam kitab Jam'ul Jawami', itulah asal kitab ini, tidak ada tarjih dalam masalah ini. Khilafiyah disampaikan tapi tarjihnya tidak ada. Wa alaihi jaral amadi, dan berdasarkan di atasnya tarjih, itulah asah tadi, itulah berpendapat oleh Imam Ahmadi. Jadi khilaf antara asah dan qila di atas itu adalah pada tasmiyah. Apakah mandub boleh ditasmiyahkan dengan ma'mur bih ataupun tidak? Asah bilang boleh, qila katakan tidak boleh. Jadi khilaf pada tasmiyah. Amma annahu ma'murun bihi bima'na annahu muta'allaqul amri ay sighati if'il fala naza'a fihi. Adapun sesungguhnya mandub itu dikatakan ma'mur bih, tapi ma'mur bih bukan musamma, bukan tasmiyah. Ma'mur bih dengan makna ma'mur bih ialah annahu, sesungguhnya si mandub itu tempat ta'alluqnya amar.
Arti ma'mur bih bermakna tempat ta'alluq amar, mandub tempat ta'alluq amar. Artinya tempat ta'alluq sirah if'il. Fala niza'a, itu niscaya tiada jenis perdebatan fihi padanya ma'mur bih dengan makna muta'ala amar tersebut. Karena memang amar, ada amar yang datang untuk nadab, ada amar yang datang untuk wujub. Di tempat ta'alluqnya amar manakala wujub, manakala nadab, bahkan ada yang ibahah. Itu banyak tempat ta'alluq amar. Jadi ini yang dikhilafkan di atas tentang tasmiyah. Apakah sah kita katakan, kita namakan mandub itu ma'mur bih ataupun tidak sah? Itu khilaf di atas. Adapun jika kita mengatakan bahawa mandub itu ma'mur bih dengan makna bahawa mandub itu ialah tempat ta'alluqnya amar, dalam artian amar ada yang bermakna nadab, amar ada yang bermakna wujub, itu tidak ada khilaf. Semua sepakat bahawa sah dikatakan mandub itu ialah ma'mur bih dengan makna muta'ala amar. Sawa'un aquluna annaha majazun fin nadabi am haqiqatun fihi. Bermula demikian itu bersamaan, adakah kita berpendapat bahawa sesungguhnya sirah amar itu majaz pada nadab, arti amar bermakna nadab itu majaz, ataupun kita katakan sesungguhnya amar pada nadab itu sesungguhnya amar itu hakikat pada nadab. Itu kan ada dua khilaf juga. Arti khilaf ada mengatakan jika sirah amar bermakna nadab itu merupakan majaz karena hakikat amar kepada wujub. Ada yang mengatakan tidak, bukan majaz, amar tetap dia ada nadab, ada wujub. Jadi secara hakikatnya memang amar untuk nadab, kata pendapat yang kedua. Kal ijabi, sama seperti khilaf pada masalah ijab. Ijab bermakna nadab, itu kan ada mengatakan ialah majaz, ada mengatakan ialah hakikat. Khilafun ya'ti, yang bermula demikian itu khilaf yang selagi akan datanglah khilaf tersebut disampaikan ke depan nanti. Wal asahu annahu ayil manduba laisa mukallafan bihi kal makruhi fal asahu annahu laisa mukallafan bihi. Dan bermula pendapat asah itu sesungguhnya mandub itu bukanlah dia mandub, itu termasuk mukallaf bih, bukanlah sesuatu yang ditaklifkan. Taklif bermakna ilzam nanti. Jadi bukanlah dia yang mandub, itu mukallaf bih. Sama seperti perkara yang makruh. Perkara yang makruh fal asahu, maka bermula pendapat asah itu sesungguhnya perkara yang makruh itu juga bukanlah dia makruh, itu mukallafan bih. Tidak ada taklifnya di situ, dikarenakan perkara yang mandub itu sesuatu yang boleh kita kerja, boleh tidak. Tidak ada taklifnya di situ. Dan perkara makruh juga seperti itu, boleh kita kerja, boleh tidak. Dia tidak ada penekanan, dia tidak ada taklifnya. Itu menurut pendapat asah, berpedoman nanti kepada definisi taklif itu apa. Di khilafiyah ini juga terjadi pada mendefinisikan taklif itu apa. Nanti asah berdasarkan dengan definisi taklif ke depan nanti mengatakan bahawa mandub ini bukanlah mukallaf bih, berdasarkan definisi taklif nanti. Sedangkan waqila mukallafun biha, bermula dianya mandub dan makruh itu mukallafun bihima, itu yang ditaklifkan dengan keduanya. Dia termasuk dalam hukum dalam taklif juga, sama seperti perkara wajib dan perkara yang haram. Jelas kalau wajib dan haram jelas ya taklif, karena memang tidak boleh dikerjakan kalau haram, tidak ada pilihan. Demikian juga wajib tidak boleh ditinggalkan, tidak ada pilihan. Beda dengan makruh dan mandub. Itu kila katakan. Pendapat kuat mengatakan bukan seperti itu. Bedalah di antara wajib dengan haram dari segi boleh tinggal dan tidak boleh tinggal. Warajahul awwala, dan mentarjihkan oleh mereka ulama usul akan pendapat yang pertama, pendapat asah, yang mengatakan bahawa mandub tersebut bukan mukallaf bih. Dasar
Dasar asah mengatakan seperti itu ialah binaan ala anna taklifa istilahan ilzamu ma fihi kulfatun. Karena didasari atas sesungguhnya taklif pada istilah itu definisinya ialah ilzamu, melazimkan, mewajibkan ma yang sabit padanya ma itu kulfah. Arti kulfah masyaqqah, berat, sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang berat, melazimkan pekerjaan ataupun meninggalkan yang padanya ma tersebut itu ada kulfah. Baikkah ma tersebut ialah fi'il, perbuatan melazimkan untuk dikerjakan, ataupun tarkin ma tersebut ialah tarak, meninggalkan, melazimkan untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan. Tidak ada pilihan. Jika ilzamnya itu fi'il, itulah wajib. Berarti tidak boleh ditinggalkan, mesti kerja walaupun masyaqqah, walaupun berat. Jika ma tersebut ialah tarak, maka mesti ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan, itulah haram. Bukanlah taklif itu talabuhu, artinya mentalab ma yang sabit pada ma itu kulfah. Karena kalau talab itu terbenar kepada talab yang jazim dan terbenar kepada talab yang tidak jazim. Kalau talab jazim itu okeylah amar. Kalau talab yang bukan jazim itu masuk kepada mandub. Maka definisi taklif itu bukan talbu ma fihi kulfah, tapi ilzamu ma fihi kulfah. Wa bihi fasara al-qadhi Abu Bakar al-Baqilani. Dan dengannya definisi taklif ilzamu ma fihi kulfah itu telah mentafsirkan oleh Qadhi Abu Bakar al-Baqilani. Ai la talbu ma fihi kulfatun ala wajhin ilzami aula. Jadi bukanlah ta'rif daripada taklif itu ialah menuntut ma yang sabit padanya ma itu kulfah. Baikkah talabnya di atas wajah ilzam, itu wajib berarti, ataupun bukan ilzam, berarti nadab. Berarti bukan itu definisi taklif. Taklifnya ilzam, bukan talab. Berarti ilzam tidak ada pilihan, manakala mesti kerja ataupun mesti tinggalkan, itu ilzam namanya. Tapi kalau talab terbenar kepada boleh kerja, boleh tidak. Yang penting talabnya saja. Manakala talab jazim ataupun talab yang bukan jazim. Fa'ala tafsiri taklifi bil awwali yadkhulul wajibu wal haramu faqat. Maka berdasarkan di atas tafsir taklif dengan tafsir yang pertama, itulah taklif ilzam ma fihi kulfah, itu masuklah wajib dan haram saja. Berdasarkan definisi yang pertama, definisi yang kuat, definisi pendapat asah tadi, itulah ilzam ma fihi kulfah, maka hanya wajib saja yang masuk dan haram saja yang masuk dalam definisi taklif. Maka tadi pendapat asah mengatakan bahawa mandub itu bukan mukallaf bih. Kenapa? Dikarenakan pada perkara yang mandub itu tidak ada ilzamnya, tidak ada ilzam untuk fa'il. Hanya ada talab pada dia, talab untuk kerja, tapi talabnya tidak jazim, karena perbuatan yang mandub boleh ditinggalkan. Sedangkan wajib itu jelas dia ilzam, ilzam fi'il, berarti tidak boleh ditinggalkan, mesti kerja. Haram jelas dia taklif, ada ilzamnya, ilzam tarak, tidak boleh dikerjakan. Sedangkan wa'ala tafsirihi bisani yadkhulu jami'ul ahkami, dan berdasarkan di atas tafsirnya taklif yang kedua, dengan tafsir yang kedua, itulah tafsirnya ialah talbu ma fihi kulfah ala wajhil ilzam aula, itu tafsir yang kedua. Ta'rif yang kedua daripada taklif, masuklah seluruh hukum-hukum yang lima, kecuali ilal mubaha, kecuali perkara yang mubah. Itulah dasar daripada pendapat khilaf di atas. Artinya khilaf berpedoman kepada bahawa taklif itu talbu ma fihi kulfah, sehingga mereka mengatakan mandub masuk di dalam golongan mukallaf bih juga, karena ada talabnya. Betul. Jadi ini khilafiyah berdasarkan definisi. Di masing-masing berpedoman kepada definisi yang mereka pegang. Asah kepada definisi ilzam,
Sedangkan qila berdefinisi talab. Lakin adkhalahul ustadu Abu Ishaqi Al-Asfarayani min haisu wujubi i'tiqadi ibahatihi tajmiman lil aqsami. Abu Ishaq juga berpendapat dalam golongan pendapat yang kedua, itulah qila. Tapi beliau lebih meluaskan lagi. Pendapat qila mengatakan hanya 4 saja yang masuk dalam mukallaf bih, dalam taklif. Sedangkan mubah tidak masuk. Akan tetapi memasukkan akan mubah oleh Ustaz Abu Ishaq Al-Asfarayani di dalam golongan mukallaf bih juga beliau masukkan. Dengan cara beliau masukkan ialah daripada sekira-kira wajib mengiktikadkan mubahnya perkara yang mubah tersebut. Jadi dari sisi bahawa kita wajib mengiktikadkan perkara yang mubah itu mubah. Dia bukan diri perbuatan mubah itu kita lihat. Perbuatan mubah jelas dia perbuatan yang boleh ditinggal, boleh dikerja. Tapi dari segi kita wajib mengiktikadkan perkara yang mubah itu hukumnya mubah. Jangan sampai yang mubah kita halalkan, jangan sampai yang mubah kita mengiktikadkan haram. Itu sudah salah. Jadi kita wajib mengiktikadkan perkara yang mubah itu mubah. Jadi dari segi ada tekanan wajib yang i'tikad, maka Abu Ishaq juga menggolongkan mubah itu di dalam golongan mukallaf bih. Dengan alasan lagi kedua ialah tajmimam untuk menyempurnakan bagi segala pembahagian hukum. Jadi seluruh hukum menurut Abu Ishaq masuk dalam mukallaf bih. Baikkah dari sisi memang perkara perbuatan tersebut memang mesti kerja, ada ilzamnya, adapun tidak ada ilzamnya, ataupun ilzamnya dari sisi kewajiban i'tiqadiyahnya. Wa illa, dan jika tidak, jika bukan tinjauan min haisu tadi, maka bermula yang lain daripada mubah. Itu semisalnya perkara mubah pada demikian seluruh hukum-hukum kata Abu Ishaq, baikkah wajib, haram, nadab, makruh, khilaf aula, mubah, itu semua kita wajib mengiktikadkan dengan dasarnya masing-masing. Perkara yang wajib, kita wajib mengiktikadkan bahawa dia wajib. Demikian juga yang haram, demikian juga yang makruh. Nanti ada kewajiban yang lain, kewajiban min haisu i'tiqadiyah. Walaupun terkadang perbuatan tersebut tidak ada wajibnya, seperti contoh mubah, nadab, makruh, itu kan tidak ada kewajibannya dalam mengerjakan perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan. Tapi ada kewajiban yang lain, itulah kewajiban i'tiqadiyah. Jadi kita wajib mengiktikadkan keseluruhan daripada hukum-hukum taklifi itu ialah wajib. Jadi wajib kita iktikadkan seluruh perbuatan-perbuatan taklifi itu. Yang wajib kita iktikadkan dia wajib, yang haram wajib diiktikadkan dia haram. Karena sesuatu yang haram kita iktikadkan dia halal, salah-salah murtad. Salah-salah murtad, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu salah-salah murtad jika ijma', jika hal yang ijma'. Itu alasan Abu Ishaq menggolongkan mubah dan seluruh hukum-hukum taklifi yang lain di dalam mukallaf bih. Dengan dasar juga ialah qalbuhu, definisinya. Wa ilhaqi al-makruha bil mandubi wal wajhu. Dan bermula mengkiaskan oleh aku akan makruh dengan perkara mandub, huwa dianya kias itu satu pendapat. Jadi kal makruhi dalam matan itu bukan kaf tashbih, tapi kaf tandir. Jadi wal asah di atas, sesungguhnya mandub itu bukan mukallaf bih. Bandingannya dia bukan kaf tashbih, bandingannya sebagaimana makruh juga bukan mukallaf bih. Di si makruh ini dia bukan mukallaf bih, dikiaskan kepada mandub. Jadi sebagaimana mandub itu dia bukan mukallaf bih, dikarenakan dia tidak ada ilzam, demikian juga makruh dia juga bukan mukallaf bih kerana tidak ada ilzam. Jadi makruh yang dikiaskan ialah makruh kepada mandub. Di kaf pada matan itu bukanlah kaf tashbih, tapi kaf tandir. La ilhaqi
la ilhaqu al-mubaha bihi, la ilhaqul mubahi bihi. Jadi bukanlah ilhaq aku, itu kata Zakaria Ansari itu mengilhaq mubah dengan mandub. Di mubah tidak dikiaskan kepada mandub menurut pendapat asah. Itulah menurut Zakaria Ansari juga. Kama salakahul aslu, sebagaimana yang telah berpendapat akannya oleh asal, telah jamu jami'. Alasan tidak dikiaskan mubah kepada mandub karena itulah iltizama fihi wala talba. Karena tiada jenis iltizam, tiada jenis ilzam, la ilzama, tiada jenis ilzam fihi padanya mubah, dan juga tidak ada talab. Jadi tidak ada sisi penuntutan sedikit pun, baikkah penuntutan talabnya wajib ataupun tidak. Fala yata'atta fihi al-qawlu bi annahu mukallafun bihi illa alama salakahul ustazu. Maka tiada datanglah pada mubah oleh pendapat dengan sesungguhnya mubah itu mukallaf bih. Ini tidak mungkin kita golongkan mubah di dalam mukallaf bih karena tidak ada ilzam, tidak ada talab. Kita lihat dalam definisi taklif yang pertama, ilzam ma fi kulfah, tidak bisa kita golongkan mubah. Kita lihat kepada definisi yang kedua, taklif talubu ma fi kulfah, juga tidak bisa kita golongkan, kecuali bisa kita golongkan mubah dalam mukallaf bih ala ma salakahul ustad, berdasarkan di atas ma yang telah berpendapat akannya oleh Ustaz Abu Ishaq tadi. Itulah mukallaf bih daripada sekira-kira i'tiqadiyah kemubahannya.